नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेरी वेल एंड प्रैक्टिस योगा एवरी डे। तो आप कैसा आपका जर्नी जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। उसके बाद हमको रिजल्ट चाहिए, है ना। तो आज कुछ प्रैक्टिस करने वाले बहुत हल्का प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत अभी हेवी एक्सरसाइज हो गया बहुत दिन से। तो आज हम कुछ फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, कुछ हल्का एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें क्या होगा, उतना पेन नहीं होगा, लेकिन बॉडी फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। थोड़ा सा अपर बॉडी हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा बेली फैट भी हो जाएगा। बहुत मज़े का एक्सरसाइज है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और इसको 2 से 3 सेट प्रैक्टिस करना। हाँ, जितना भी एक्सरसाइज मैंने दिखाया, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 सेट है, 5 से 6 एक्सरसाइज है। तो इसको आपको 50 to 20 रिपीटेशन करना है और उसको 3 सेट करना है, ठीक है। मज़ा आ जाएगा, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए ध्यान से। एकदम लाइट एक्सरसाइज है, कोई पेन नहीं होगा, आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन जरूर बताना कैसे लगा। और कुछ ही दिन बाकी है, मैं सबको बोलूँगा, सबके पास से मेरे को रिपोर्ट चाहिए कितना किलो आपने लूज़ किया है। और एक बार चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन। चलिए एक साथ शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा रहेगा ऐसे स्टैंडिंग रह के हम थोड़ा सा वॉकिंग करके जाएंगे, उसके ड्रॉप नीज, अगेन वॉकिंग करके बैक करेंगे आराम से। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इसको कंटिन्यू करेंगे। 2 कंटिन्यू करेंगे 10 to 15 टाइम जितना हो सके। यह हमारा वर्कआउट होता है, वार्म अप वर्कआउट होता है। वेरी गुड जॉब। धीरे धीरे हम नी को ड्रॉप करेंगे, आगे जाएंगे, फिर नी को ऊंचा करके हम पीछे आ जाएंगे। कंटिन्यू प्लीज। 5 वेरी गुड जॉब, नाइस, कीप गोइंग कीप गोइंग। 6 वेरी गुड। 7 नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीथ शुड बी नॉर्मल। 8 very good, excellent. 9 keep going, very good. 10 slowly come back, very good. Okay, so next exercise, drop your elbow down, knee up, and bend your body right side twisting, left side twisting. Continue, very good. 2 3 breathe should be normal. 4 5 6 very good job. 7 tight your core muscle. 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Relax. Okay, relax your body. Drop your both palm down. Yep, one by one. Feet should be outside and in, out and in. Continue please. 3 4 5 6 7 very good job. Tight your core muscle. 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay, go to mountain climber please. Yep, continue. 1 2 3 4 knee to elbow. 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Relax, come to child pose. Very good job, excellent. Try to relax your spine, relax your whole body and relax. Excellent posture. Again, drop your both elbow down and both feet cross leg, both feet together. Yeah, now slowly elbow down and push up. Right, nice, great. Elbow down and up. Drop your palm down, elbow. Tight your core muscle. This position is very excellent posture for your core muscle. Yeah, drop your elbow down and palm up. That's great. Slowly continue. That's great. Slowly. Normal breathing. Very good job, let's go. Relax. Continue. Very good. Keep going. Okay, one more time. Drop your both elbow down and again hip should be right side, left side. Continue. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Relax yourself. We are going to one more set. For one more time, mountain climber. Let's go. First, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
Very good job. 9, 8, 7. Knee to elbow. Core your tight your core muscle. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now slowly relax. Okay, relax yourself. Just relax. Stop. Yep. Come to child pose. Relax. Very good job. It's a very big effective exercise. Now we are going to lie down on the back. Okay, both hands side of the body. Inhale slowly, hip up. Legs together, hip up, and so push you down. That's fold your knees. Continue through. 3, breathe should be normal. 4, 5, 6. Very good job. 7, 8, 9, 10, 9, very good. 8, continue. 7, very good. 6, upper body. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, relax. Right side twisting, left side twisting. This exercise you have to effect on your upper belly fat. Yeah, that's great. So one more time, we are going to cross hand, try to touch your toes. Yeah, right hand, left hand. 2, 3, 4, 5. Now both legs together. Yeah, very good job. 5, 6 together. Yeah, very good. Right, left together. Nice. Right, left together. Nice. Right, left together. Very good job. Come on. Right, nice. Left together. Very good. Nice. Right, left together. Okay, and last one. Come on. Right, left together. Okay, one more. Right, left together. Oh, that's great. Come on. Okay, relax. Twist your spine. Okay, we are going to one more set. Please, come on. Okay, again, raise your both legs up. Continue. Yeah, inhale, exhale. Continue, please. Fold your knees. 3, very good job. 4, excellent. 5, 6, nice. 7, 8, 9, 10. Come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Okay, drop your feet down. Right side twisting, left side twisting. Thank you so much, sister, for joining this class. Thanks a lot. तो कैसे लगा आपको ये एक्सरसाइज? आई होप यू गाइस आर एंजॉय दिस एक्सरसाइज, क्योंकि ये बहुत ही लाइट एक्सरसाइज है, उतना हैवी नहीं है कोर के ऊपर। तो इसको करना क्या है, इसको नॉर्मल से आप शाम के टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले एक सेट लगा लो, थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर उसके बाद और एक सेट, फिर और एक सेट, 3 सेट करो। देखो पूरा पसीना हो जाएगा, होल बॉडी वर्कआउट होगा, बहुत मजे का एक्सरसाइज है। तो प्लीज़ कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। डाइट भी प्रॉपर डाइट लो, मैंने बहुत वीडियो डाइट के ऊपर ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। और मिलते हैं, हम लोग आपके साथ, मैं मेरा डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा एंड ऑफ द मंथ। प्लीज़ सबको बोल रहा हूँ, आपका डिटेल्स मेरे को सेंड करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नया कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और योगा बस हर रोज़ कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।